Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya. Dulu semuanya apa kabar? Semoga masih dalam kondisi yang baik dan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Alhamdulillah, gue bisa kembali bikin video di postingan kali ini. Postingan kali ini ada hal menarik yang masih berkaitan dengan, ya kalau apalagi kalau bukan mistis ya. Seperti kita tahu semuanya lur, di akhir zaman sekarang ini udah banyak bertaburan aplikasi-aplikasi media sosial yang digunakan tentunya dari anak-anak level yang paling kecil, batita bahkan balita, sampai ke level orang dewasa ya. Nah, di postingan kali ini gue pengen ngebahas ada satu syekh yang ternyata yang syekh ini sudah sangat terkenal. Dia spesialisasi untuk ruqyah ya, dan dia memanggil satu jin yang akhirnya diaplikasikan, dimasukkan ke dalam satu tubuh seseorang dan bisa menginterviewnya. Mungkin sebagian dari Baraya ada yang pernah melihat video ini sebelumnya, tapi nggak ada salahnya gue mau kupas sedikit tentang bahasan yang ditampilkan oleh syekh ini, karena dia memanggil suatu jin yang akhirnya dimasukkan, diaplikasikan ke dalam tubuh manusia dan diinterview. Dan kali ini yang diulik sama beliau adalah mengenai keberadaan dan maksud tujuan sebuah aplikasi media sosial yang kita semua tentunya udah tahu. Dan yang gue fokuskan di sini, apakah bahayanya? Nah, ternyata dari semua itu memang benar-benar sangat memiliki suatu misi yang cukup jahat. Dan jin ini nggak main-main guys. Jin yang dimasukkan ini memang udah kelas wahid, bukan yang kelas ece-ece yang ada di mungkin negara kita ya, kelas kunti atau pocong begitu mungkin ya. Nah, dari interview ini juga menghasilkan suatu pembicaraan. Ya, supaya tanpa berlama-lama, yuk kita lihat dulu. Gue juga pasti penasaran, tentunya sama dengan teman-teman semuanya. Gue nggak pernah bosan ngelihat video cuplikan dari Syekh Ben Halimah ini, bahwa hasil interviewnya ternyata pengakuan dari ruya atau dari satu pengakuan dari satu jin yang memasuki tubuh dari manusia yang diinterviewnya ini. Ada pengakuan yang sangat menakjubkan mengenai satu aplikasi yang benar-benar ternyata memang sangat bahaya, khususnya untuk anak cucu kita, keturunan ke depan. Ya, jangan ngomong ke depan, yang sekarang aja sangat membahayakan. Nah, supaya lebih tidak berlama-lama kita lihat interviewnya ya. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Arrête, on a autre chose à faire. Tu nous appelles. Arrête de nous appeler comme ça. Qui êtes-vous? C'est toi qui nous appelles. Tu dois savoir qui on est. Vous êtes avec TikTok? Oui, on est avec TikTok. Et que faites-vous avec TikTok? On propose cette application pour dominer le monde. Vous utilisez l'application pour dominer le monde? Oui, pour préparer les générations de demain. Pour les préparer à quoi? Et comment vous faites pour les préparer à des jeux? On est en train de formater les gamins. On est en train de les préparer avec des challenges. T'as pas vu TikTok? Tu l'as vu TikTok toi? J'ai pas vu, raconte-moi. Ah, TikTok, c'est des prises branchées au cerveau de nos enfants. Voilà. Pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi pas? Tu es bizarre. Et qui vous a demandé de faire ça? Iblis. Iblis? Oui. Il n'y a pas d'humain derrière ça? Si, il y a beaucoup d'humains derrière ça. C'est ceux qui préparent déjà une maçon. Ceux qui ont le droit de le toucher et d'être avec lui. Ok. Mais les chéatines qui vous donnent les ordres sont disparus maintenant? Oui, les grands, ils sont disparus, oui. Mais nos chefs, nos généraux, djinns, ils sont toujours là. D'accord. Moi, j'arrive pas à te mentir. J'essaie, mais j'y arrive pas. Ben, essaye encore. Parce que tu es dans son corps, tu es capté et... Comment? On t'a attrapé dans ce corps avec l'ordre d'Allah Ta'ala et tu es soumis. Et tu dois dire comme on veut, répondre aux questions. Soumis à toi, Ima. هو الله الذي له نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. On a aidé à la création de cette application au Silicon Valley. Comment vous avez aidé à sa création? On a insoufflé les formules pour des entreprises pour qu'ils puissent propager cette application. Du moment que l'enfant fait tic, il devient toc. T'as compris? Voilà. Et la plupart des enfants jeunes de moins de 3 ans, ils sont
adeptes à cette application. Et on les prépare à la nudité, à la fornication, à être au service de ceux qui vont les mettre à l'esclavage quand Dajjal va sortir. Allez, on continue à chercher tout le monde qui fait ça. فطاف عملها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال. Et toi, qui es-tu? Je suis qui je suis. Arrête de... Oh, arrête de me combattre comme ça. Je vous combats pas, je suis là pour vous sauver. À chaque fois, tu casses notre travail. Mais qui es-tu? Je suis un général. D'accord, avec TikTok. Oui, et d'autres applications. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وقدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم. Ça a des effets même sur l'enfant qui est encore dans le ventre de sa maman. Quand elle regarde ça, quand elle suit cette application et qu'elle regarde les vidéos, voilà, ça a même de l'effet sur l'enfant qui est encore en développement dans l'utérus de sa maman. Quel genre d'effet sur le fœtus? Voilà, en fait ça donne des ondes et des visions à la maman qui se transmettent à l'enfant. Et aussi, ça fait des enfants Autistes. L'autisme, oui, le spectre de l'enfant autisme. Ce ne sont pas des enfants autisme, ce sont des enfants formatés par nous aux écrans et à ces vidéos. Du coup, ils agissent comme si c'était des enfants qui ont atteint de l'autisme, qui est encore quelque chose que nous avons développé sur vos descendants. Ok, on continue. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وكان حقا علينا نصر المحرمين. Nah, dari interview wawancara ini terlihat sekali bahwa pengakuan dari Jin ini memang dia bukan tanpa misi mendompleng aplikasi TikTok ini, yang pastinya selain ada maksud-maksud terselubung khususnya buat anak-anak kecil ya lur ya. Ya Baraya sekalian perlu tahu ini memang perlu diwaspadai. Dampaknya memang sudah banyak orang bilang bahwa ini sangat buruk. Tapi dari cuplikan ini kita sangat melihat bahwa memang ini alangkah bahayanya ya, bahwa dia melakukan hal seperti ini bukan tanpa ada perintah. Artinya ada pihak-pihak yang memang sudah merencanakan hal ini dari jauh-jauh hari. Terlepas ada yang percaya atau ada hal ini atau tidak, terlepas dan juga dari pro dan kontra mengenai cuplikan ini, tapi yang pasti memang gue secara pribadi melihat bahwa proses interview dengan yang dilakukan oleh Ben Halimah ini, yang dilakukan oleh Syekh Ben Halimah ini, memang banyak yang mengakuinya bahwa Syekh ini juga sudah sangat terkenal dan ahli atau pakar advance, sangat menguasai ahli di bidangnya. Nah, yang dibahas kali ini ternyata memang aplikasi TikTok ini sangat berbahaya dan memiliki misi dan ditunggangi oleh orang-orang yang jahat dan punya rencana nggak benar. Yang tentunya buat kelangsungan buat anak dari keturunan kita juga ya, yang sekarang ini ternyata Indonesia juga sangat digandrungi. Allah, j'ai compris.
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Jadi tidak normal dan bukan manusia menurut gue sih ya, tapi gue yakin mungkin buat teman-teman semua yang bisa melihat dengan mata batinnya yang punya kelebihan. Memang ini benar adanya bukan tanpa settingan atau bukanlah settingan atau rekayasa belaka. Yang gue yakin ini memang real adanya. حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Toutes les filles qui font des vidéos, peu importe leur âge, une fois qu'ils se déshabillent sur le réseau, il y a des jeans qui sont collés, qui la violent la nuit. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الله نور. Dari video ini dan dari cuplikan video Ben Halimah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang dunia memang sudah sangat begitu canggihnya, ya. Cuma yang gue lihat ternyata hal seperti ini bukan tanpa risiko, apalagi membiarkan anak pegang gadget berjam-jam. Apalagi sekarang kan TikTok itu sangat populer ya di mata banyak anak kecil, mulai dari batita seperti yang gue bilang tadi, balita. Akhirnya sekarang menjadi suatu tren yang seolah-olah menjadi satu keharusan bagi para ABG atau anak-anak didik kita atau anak-anak kandung kita, dan ini sangat berbahaya. Ada kalanya kita orang tua yang memang mungkin sibuk ya mengurus sesuatu yang memang mencari nafkah, menitipkan anak pada anak pengasuh dan seterusnya. Hal itu juga bukan tanpa risiko ya. Ternyata memang kita harus membatasi penggunaan gadget, khususnya aplikasi yang memang membahayakan ini. Ya semoga aja cuplikan video ini bisa membuka mata hati kita bahwa memang anak itu adalah sesuatu yang penting atau aset bagi kita ya Lur ya. Jadi jangan biarkan anak kita juga semaunya memiliki gadget dan melihat apa yang mereka lihat di aplikasi gadget tersebut. Karena tanpa filter tentunya kemudian hari akan kita tuai sebuah keburukan dari perkembangan jiwa anak kita sendiri. Semoga postingan kali ini bisa menambah wawasan, minimal kita jadi tahu yang belum pernah melihat ini, kita jadi tahu betapa bahayanya membiarkan anak bermain dengan gadget tanpa adanya pengawasan yang ketat. Ya guys ya, jangan sampai terjadi tentunya dengan anak cucu kita. Terima kasih menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Même des fœtus, et pour préparer la venue du Dajjal, qu'Allah nous aide et sauve nos enfants de ces choses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.